बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही धनु संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि। नूतन वर्ष आरंभ हेबा पूर्वरु ही आपणक जीवन रे किछि विशेष घटना घटिबाक जाउछि। बंधु माने आपणक पई सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे आपणकर राष्ट्राधिपति शनि बकरीरु मार्गी होई सारिछंती, जहाकि आपणक पई सबुठारु बड़ खुशीर कथा अटे। एहा व्यतीत अन्य ग्रह मानकर स्थिति मध्य आपणक कुंडली रे बहुत भल रहुछि। तेणु पूर्वरु आपणक जीवन रे जहा सब समस्या लागि रहितिला से सब दूर हेबाको जाउछि। आपणक जीवन को पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे आपण जो समस्या देखुथिले वर्तमान सेही समस्या रो आपण मुकुळी जिवे। आपण आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणकर जो जॉइंट पेन, बैक पेन भली समस्या देखा देउथिला किंबा इन्फेक्शन, एलर्जी भली किछि समस्या थिला, गला संबंधित किछि समस्या थिला, तो एई सब जिनिस रे आपण सुधार देखिबाको पाइबे। जो माने विद्यार्थी अछंती सेमानंको पाई मध्य एही धनु संक्रांति ठारू शुभ समय आरंभ होई जिवो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि बड़ स्टेप नै पारंती। आपण जदि उच्च शिक्षा पाई चाहुथिले तो उच्च शिक्षा पाई मध्य आपणको सुजोग मिलिबो। कारण गुरु आपणकर शिक्षा भापरे अछंती एवं बुध एही धनु संक्रांति परठारू आपणकर दशम भावरे गोचर करिवे। एठारे मध्य बुधंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। अत गुरुंकर दृष्टि मध्य जेहेतु आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि, आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धिमत्ता बढ़िबो। आपण निज पाठ पढ़ारे ठीक डिसिजन मध्य नै पारिबे। धनु संक्रांति ठारू सूर्यंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहिबो। सूर्य आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्रदान करिवे। सरकारी क्षेत्ररू आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। जदि आपण सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा देइछंती तो सेथिरे आपण कृतकार्य हेबे। जदि आपण सरकारी चाकरी करूछंती तो सेथिरे आपणकर पदोन्नति हेबो। कार्य क्षेत्र रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो एही धनु संक्रांति ठारू आपण आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। पूर्वरु बुध एवं शनिक मध्यरे षडाष्टक जोगर निर्माण हेउथिला, जहा फलरे आपणक मध्यरे किछि कथा न थाई भी झगड़ा हेउथिला। छोट छोट कथारे आपणक मध्यरे मनांतर मतांतर हेउथिला, आपणक मध्यरे लड़ाई झगड़ा हेउथिला। किंतु एही धनु संक्रांति ठारू आपण लक्ष्य करिवे ए सबुरे धीरे धीरे परिवर्तन आसीबो। आपणक मध्यरे बुझामणा बढ़िबो, भल पाइबा बढ़िबो। आपण परस्पर परस्परर भूल को बुझी पारिबे एवं दुहे दुही को सपोर्ट मध्य करिवे। जदि आपणक मध्यरे ब्रेकअप हो जायतिला तो पुणी थरे आपणक मध्यरे कथाबार्ता होई पारे। पुणी थरे आपणक मध्यरे सब किछि ठीक होई जिवो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। तो एही धनु संक्रांति को सूर्य आपणकर एकादश भाव लाभ भाव को गोचर करिवे, जहाकि आपणकर जीवन साथी पई बहुत भल रहिबो। सूर्यंकर एही राशि परिवर्तन आपणकर जीवन साथी को अनेक क्षेत्र रे उन्नति आनी देबो। से तांकर क्यारियर रे बहुत किछि अपॉर्चुनिटी पाइबे। से जो कार्य आरंभ करबाको चाहुतिले से वर्तमान एही धनु संक्रांति ठारू निजर कार्य को आरंभ करि पारिबे। किंबा जदि तांकर कोनोसी कार्य अटकी रहितिला, सेही कार्य आगो को बढ़ी पारु नथिला, तो एही धनु संक्रांति ठारू आपण देखिबे जे तांकर कार्य निश्चित भाबरे संपूर्ण हेबो एवं से जो भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे तांको सफलता मिलिबो। जदि आपण तांको तांकर क्यारियर पई हेउ किंबा कोनोसी भी कथा रे हेउ किछि सजेशन देउछंती तो ताहा तांको पई लाभप्रद साब्यस्त हेबो। किंबा आपणकर जीवन साथी मध्ये जदि आपणको कोनोसी सजेशन देउछंती एवं आपण ताहाको मानुछंती तो आपणको पई मध्ये ताहा लाभप्रद साब्यस्त हेबो। भाग्य मध्ये एही धनु संक्रांति ठारू आपणकर प्रबल रहिबो। कारण आपणकर भाग्य भावर अधिपति शुक्र
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ଯାହା ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଣି ପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତୃ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଟାଣ ଥାଏ ସେ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ସେହି ବାଟରେ ହିଁ ଆଗେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ କାମ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ, ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷ 2026ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜ ଥିଲା ତ ସେସବୁକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।